Bonjour et soyez les bienvenus. Voilà la correction de la composition précédente. Mon plus beau cadeau. قبل ما ننطلق في التصحيح اعتذر للتلاميذ اللي راهم معايا في الميسنجر ما صححت لهمش الاجابات تاعهم في الخاص طبعا وذلك خارج عن نطاق ارادتي طبعا لظروف لضيق الوقت على بالكم مع رمضان ومع العيد تو ما كفانيش الوقت. المهم هذا هو التصحيح. يمكنكم أن تقيموا أنفسكم من خلال الإجابات باش تتفاداو الأخطاء اللي ارتكبتوها طبعا في المستقبل ما تزيدوش تعاودوا تغلطوا فيها. ونوعدكم في الأيام هذه إن شاء الله نبعث لكم التقييمات تاعكم والنقاط العلامات اللي تحصلتوا عليها وأيضا تصحيح الأخطاء ونبعث لكم أيضا توجيهات إن شاء الله. نبدأ على بركة الله تصحيح. عندنا السؤال الأول ce texte est un récit biographique ou autobiographique ou imaginaire. La bonne réponse هي autobiographique. السؤال الموالي justifie ton choix علل اختيارك. بون هنايا قلنا باللي في لو تكست ولا في لو ريسي اوتوبيوغرافيك لازمنا نلقاو لو برونون ريلاتيف اللي هو لو برونون بيرسونيل لو برونون بيرسونيل اللي هو جو زايد لي زادجيكتيف بوسيسيف. احنا عندنا في النص جو وعندنا لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي هما مون ما ايضا متكرره عده مرات وعندنا او بلوريال مي. alors هذه هي لا جوستيفيكاسيون. Donc, on parle la présence du pronom personnel, je, plus les adjectifs ou les déterminants possessifs. واش لقينا لي ديتيرمينون بوسيسيف لقينا مون ما وايضا مي. سؤال نيميرو 2 encadre la bonne réponse. حوط الإجابة الصحيحة. Le narrateur raconte الكاتب يحكي sa vieillesse شيخوخته ولا son adolescence سن مراهقته ولا son enfance. هنايا il raconte son enfance. La bonne réponse c'est يحكي طفولته. Le souvenir relaté et الذكرى المذكورة كانت bon ولا mauvais كانت جيدة أو سيئة. هنا c'était un bon souvenir. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. La petite fille a participé à une course de marathon. هنايا c'est faux. هي ما شاركتش في سباق الماراثون ولكن شاركت في مسابقة فكرية. La fillette était très belle le jour de la récompense. الفتاة كانت جميلة جدا يوم توزيع ولا يوم المكافأة. C'est vrai. عندنا الوصف تاعها قالت j'étais très belle avec une petite taille, un visage, etc. Dernière phrase, la petite fille a oublié tous ses enseignants. الطفلة الصغيرة نست كل معلميها. Ici, la réponse est fausse. Quatrième, donne le synonyme du verbe souligner. هات مرادف الكلمة المسطرة. عندنا je me souviens comme si cela datait d'hier. عندنا je me souviens مسطرة. هنا قلنا الإجابة تاعها je me rappelle. Je me rappelle. السؤال اللي بعده
complète par le démonstratif puis le possessif qui convient. أكمل بأدوات الملكية أو أسماء الإشارة. عندنا Ferrer, cadeau est à moi, c'est. Alors نقولوا ce cadeau est à moi. Ce cadeau est à moi. هذه الهدية لي. Ce cadeau est à moi. C'est mon cadeau. عندنا le déterminant démonstratif ce استعملنا ce لأن كادو اسم مفرد مذكر نستعمل ce واستعملنا أيضا mon cadeau أدوات الملكية le déterminant possessif لأن الهدية هي لي عندنا هنا moi alors عندنا moi نستعمل mon cadeau. Sixième, complète le tableau à partir de la phrase suivante. أكمل الجدول من خلال الجملة التالية. عندنا mes yeux étaient bleus comme l'océan. الجدول فيه الخانة الأولى le comparer ou le comparant ou l'outil de comparaison. يعني المشبه والمشبه به وأداة التشبيه. عندنا le comparer هو mes yeux. لما شبهناها بلوسيون. أداة التشبيه هي comme مثل. 7. Mets chaque verbe au ton qui convient. صرف الفعل في الزمن المناسب présent ou imparfait. احنا قلنا في الأوتوبيوغرافي عندنا الجملة هذيك تاع البداية دايما نستعملوا لو بريزون. ومن بعد كي نحكوا ولا نحكيو أشياء نحكيو المهم نستعملوا l'imparfait. Alors هنا elle se rappelait encore de sa troisième année. هي تتذكر ما زالت تتذكر سنتها الدراسية الثالثة ابتدائي. Alors هنايا elle se rappelait راح نديروها في le présent. Elle se rappelle. فقط هنا نضاعف elle. Elle se rappelle encore de sa troisième année. Elle a voir de bons résultats. هنا elle avait تستعمل l'imparfait. Elle avait AIT de bons résultats. نعاود نقرا la phrase. Elle se rappelle encore de sa troisième année. Elle avait de bons résultats. Réécris la phrase au singulier. اكتب الجملة التالية في المفرد. هنا رايحين نحولوا من الجمع إلى المفرد. Des ترجع un. Souvenir نحذف الأس. Inoubliable كيف نحذف الأس. قلنا الصفة تتبع الموصوف. احنا عندنا لو سوفونير هو عبارة عن موصوف راهو اسم مذكر مفرد إذن انوبليابل لازم يكون مفرد لأن الصفة تتبع الموصوف. L'écrit, التعبير الكتابي. C'est bientôt Ramadan. Ce mois est plein de souvenirs. يعني قرية شهر رمضان مقبل. هذا الشهر مليء بالذكريات. Rédige un texte dans lequel tu relates la première fois de ta vie où tu as fait carême durant ce mois sacré. أنا رايحة نحط لكم à titre d'exemple يعني كمثال عن ذكرى من ذكريات الخاصة بي أنا. حنحط لكم نموذج وانتوما كل وحدة تكتب موضوع خاص بها. أنا فقط باش نعطيكم الطريقة. Alors نبداو الانترودكسيون كما العادة الجملة الشهيرة تاع مولود فرعون اللي هي Je me souviens comme si cela datait d'hier. هذه قلنا الجملة من الأحسن نحفظوها لأننا نقدروا نكتبوها نبداو بها أي موضوع كان. Alors نبدأ نخلي l'espace. Je me souviens Là, je me rappelle, kif, je me souviens comme si cela
daté d'hier. يعني أتذكر هذا كأنه حدث لي الأمس. وش نتذكر؟ de la première fois de ma vie. يعني أول مرة في حياتي où j'ai fait carême. كي صمت أول مرة في شهر رمضان. le mois sacré. الشهر العظيم ولا المقدس اللي هو رمضان. دركا ندخل في صلب الموضوع. نخلي البياض كما خلينا في الأول ونبدأ في التعبير. C'était une agréable journée. كان يوما رائعا. alors دوك نبدا نهضر واش كان في هذاك النهار. ma mère et mes sœurs أمي وإخواتي واش داروا؟ m'ont dressé une table spéciale. يعني حضروا لي طاولة خاصة بيا. en mon honneur يعني على شرفي. j'étais entourée de quelques invités. كنت محاطة بمجموعة من المدعوين. de mon âge من عمري، من نفس العمر. de mon âge. شكون هادو؟ amis et cousins يعني أصدقاء وأبناء العم. à cette occasion لهذه المناسبة la boisson traditionnelle المشروب التقليدي اللي هو كامل نعرفه اللي هو شربات était distribué وزع لمن à volonté عن طواعية à tous les voisins إلى كل الجيران. et même وحتى les passants المارين pour fêter l'événement اللي جاو يحتفلوا بهذا الحدث. après la rupture du jeûne بعد قطع الصيام يعني في وقت الإفطار les femmes
procédé النساء à mon maquillage يعني النساء استعملوا لي المكياج et اهتموا بالمكياج اهتموا بتزييني و et mon habillement و الباسي vêtu وأنا أرتدي d'un joli caraco. Ma mère faisait appel à l'animation musicale assurée par un groupe de Hawzi. Du quartier يعني حتى الفرقة تاع الحوزي اهتمت بها الأم ودعتها للاحتفال بهذه المناسبة. La soirée s'achevait السهرة كملت vers minuit استمرت السهرة إلى منتصف الليل avec un autre repas copieux مع تقديم وجبة أخرى رائعة offert à tous les enfants présents إلى كل الأطفال الذين كانوا موجودين. دوكا النهاية نقول cet événement نخلي تاني البياض cet événement reste gravé dans ma mémoire. وهذه الجملة الختامية أيضا نحفظها باش نحطوها في جميع المواضيع الخاصة بسوفونير. نعاود نقرأ النص بسرعة. Je me souviens comme si cela datait d'hier, de la première fois de ma vie où j'ai fait carême, le mois sacré Ramadan. C'était une agréable journée. Ma mère et mes sœurs m'ont dressé une table spéciale en mon honneur. J'étais entourée de quelques invités de mon âge, amis et cousins. À cette occasion, la boisson traditionnelle sherbet était distribuée à volonté à tous les voisins et même les passants pour fêter l'événement. Après la rupture du jeûne, les femmes procédaient à mon maquillage et mon habillement. Vêtue d'un joli caracou, ma mère faisait appel à l'animation musicale assurée par un groupe de Hawzi du quartier. La soirée s'achevait vers minuit avec un autre repas copieux offert à tous les enfants présents. Cet événement reste gravé dans ma mémoire. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.